जोहार गे सानाम हदीस टिबिरेन ये को इंगे लबन हसदा आसो कने सानाम को गे बेस बड़ा के ना पे जनी और बेस बड़ा के तान पे वाले नित तो आजम ताउन पे संतार आदिवासी को सला जुपड़ा कान खबर যেমন আমার আদিবাসী পার্সেন্টেজ এখানে 6%-এর বেশি আছে। আদিবাসীদের কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে যেন কোনো প্রবলেম না হয় সেটাও আমাদের দেখতে হবে। আর কিছু অফিসার আছে দিয়েই দিচ্ছে, যদি কারো কমপ্লেন থাকে আদিবাসী ভাই বোনেরা জানাবেন। अब राज्य शिरोमंत्री मानवतनी ममता बनर्जी मुचाखन संताड़ आदिवासी को कास्ट सर्टिफिकेट इदिकाते आजा मुचा खोज गालत बना जम किदा उना गालत तलाते चेरे ले चुकीदा ऑफिसर को उद्देश्य ते ले चुकीदा जे संताड़ आदिवासी को जहाँ कास्ट सर्टिफिकेट नुआ इदिकाते जहाँ ना एटकेटोडे आलो सज्जमा और संताड़ आदिवासी मनमी को उद्देश्य ते चेरे ले किदा जे कास्ट सर्टिफिकेट इदिकाते जदि जहाना एटकेटोडे सज्जा ता उना तो बड़ा चिंता उन पे लेना कथा दो निया एखोनो पर्यन्त अब राज्य मुख्यमंत्री मानवतनी ममता बनर्जी संताड़ आदिवासी को कास्ट सर्टिफिकेट इदिकाते जहाँ एटकेटोडे सज्जा नो इदिकाते एखोनो पर्यन्त बड़ा बना अंते अथच किछुदिन माड़ांग रेगे मिडटांग भिडियो बार्तारे सांबादिक सम्मेलन रे जहाँ कथा एसटी सार्टिफिकेट भागराते फेक एसटी सार्टिफिकेट भागराते जहाँ कथा लई करा उना कथा दो आजा मोचा खोजे नितो तो बना जम लेगे कास्ट सार्टिफिकेट निये प्रॉब्लेम आछे जेगुलो आमी मने करी जे दुआरे सरकारे आपनारा कारेक्ट करे नेबेन फेक एसटी सार्टिफिकेट ना कथा अब राज्य मुख्यमंत्री मानवतनी ममता बनर्जी आज निजे मोचा थे स्वीकारोक्ति एम कदा और उना स्वीकारोक्ति एम पर चे दावाय एम कदा दीर्घदिन धाबी सानाम सरकारी सुजोग खन जहां को वंचित बन तहन अब भाकरा सानाम के कुमड़ो कते को जमे तहन चाकरी खन एहब कते लेखापड़ा खन एहब कते सानाम क्षेत्र रेगे उनको मंडल को उनको घोष को चैटर्जी बनर्जी मुखर्जी महतो उनको को परामर्श एमा को कना जे दुआरे सरकार कैंप रे चलाव कते अपे सर्टिफिकेट संशोधन तापे संताड़ आदिवासी को चेत को दबीदा संताड़ आदिवासी को दबीदा जे अविलंबे फेक एसटी सार्टिफिकेट बातिल करते हबे चाकरी थेके बरखास्त करते हबे अविलंबे दोषीদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে নো দাবি को করা হদা मेनखान नो डाहार तो अब राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाय ताड़ामा अर्थात उनको चाकरी बहाल दो गे जहाँ दीर्घदिन फेक एसटी सार्टिफिकेट आते चाकरी को जमे तहन उनको चाकरी बहाल दोहया निये खन बुझो हताव दरकार तबो जे अब राज्य मुख्यमंत्री मानवतनी ममता बनर्जी संताड़ आदिवासी को चितान रे तीना गान दुलाड़ हिनान ताया नोआ खन के बुझो ᱧᱟᱢᱚᱜ नोआ भागराते संताड़ आदिवासी संगठन को संताड़ आदिवासी संगठन रे नेतृत्व को चेत को लईदा नोआ कथा नितो दो बना जम लेगे मुख्यमंत्री
সেই সন্দেশখালীর মাননীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতো তিনি চান একটি সার্টিফিকেট নিয়ে বিধানসভায় মঞ্চে অবস্থিত করবেন। এই তথ্যটা কেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে থাকবে না? আজকে যদি চান একটি সার্টিফিকেট নিয়ে একত্রিত হয়, সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতোকে কেন পরিষ্কার করা হবে না? কেন চান একটি সার্টিফিকেট তৈরি করে সন্দেশখালীর মতো একটি রিজার্ভেশন থেকে এই সুকুমার মাহাতো সেখান থেকে জিতে আসছেন বারবার, আর এর বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে সেখানকার আদিবাসী মানুষের উপর চরম অত্যাচার নামিয়ে আনা হচ্ছে। আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জাল শংসাপত্র নিয়ে ভর্তির অভিযোগে ইতিশা সোরেনের বাড়িতে যেমন বিশাম আদিবাসী গাঁওতার পদাধিকারীরা তারা পৌঁছে গিয়েছেন, তার পাশাপাশি এই গোটা বিষয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ঠিক কি পর্যবেক্ষণ সেদিকেও আমাদের নজর থাকবে। ভঙ্গ করেছে সেই প্রতিবাদ স্বরূপ হাইকোর্টে মামলা করেছেন ইতিশা, এবং তার বাড়িতে আজকে সকাল থেকে আদিবাসী দিশম গাঁওতার প্রতিনিধিরা এসেছিলেন পাশে থাকার বার্তা নিয়ে। খুবই লজ্জাজনক, একটা রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার যে আমাদের অন্যান্য যে দুর্নীতিগুলো আছে তার মধ্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য যে সংরক্ষণ নীতি আছে সেখানেও সেই দুর্নীতিগুলো গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। আমরা যদি দরকার হয় আগামী দিনে আমরা ফেক এসটি সার্টিফিকেট ইদিকাদের ভারত জাগার মাঝি পারগানা মহল বাঁকুড়া জেলার জেলা গডের মানতাन বিপ্লব সরেন গমকে মোচাখন আজ বক্তব্য বনাজম কিরা উনকাগে ইসিটা সরেনা ঘটনা কেন্দ্র কারে দিশম আদিবাসী গাঁওতারেন সুসরিয় মানতাन সোলোমান মান্ডিয়া মোচাখন বক্তব্য বনাজম কিরা নখন বন বুঝাও নামিদা যে আবো রাজ্যরেন যাহাই মুখ্যমন্ত্রী মানতানি মমতা ব্যানার্জি সান্তাड़ आदिवासी को चितारे तीना गान दुलर से दरद हेना आनताया दिला एनखान उनका आगे और मिट्टन वक्तव्य और मिट्टन सुसुरिया मुचाखन बन आंजम लेगे फेक एसटी सार्टिफिकेट इदिकाদের আবো রাজ্যরেন মুখ্যমন্ত্রী মানতানি মমতা ব্যানার্জি মোচাখন আজা গালজ বনাজম কিরা আর আজা কামি হরা হব নেলদা আর আবো পশ্চিম বাংলারেন সাঁওতা সংগঠনের সুসেরিয়া को जहां को दिनम गे को आंदोलन दा लड़ाई दा जहां को स्लोगान दा फेक एसटी सार्टिफिकेट बातिल करते হবে অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে নুকু को গালজ হব না জমকিরা আদো মা এনখান আবো রাজ্যরেন মুখ্যমন্ত্রী মানতানি মমতা ব্যানার্জি फेक एसटी सार्टिफिकेट बातिल काटे सान्ताड़ आदिवासी को तलारे सुख निरैर ना दिन अगुईदा से दुख ना दिन अगुईदा नो ना विचार विश्लेषण ना दाय से दायित्व दो गोटा दिसम रेन सान्ताड़ आदिवासी को हदिस टीवी ना कमेंट बॉक्स रे अपया मतामत ऑल काटे सदर तबन पे मान खान हदिस टीवी पाठा कोई सानाम को जोहार।